move on. Move on itu adalah hal yang paling menyebalkan, but that's part of your life and it's part of your personal growth. By the way, gue udah tulis poin-poin yang mau gue bahas hari ini. Kita sharing aja why you need to move on. Gue tahu life is full of past experiences, traumas, relationship, but if you hold on into that, itu bisa menghambat progres kalian dan juga menghambat kebahagiaan kalian. By the way, balik lagi sama gue, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe YouTube gue dan watch this video until the end. So, kalau gue gini, emang pasti semua orang pernah putus cinta atau pernah punya masalah di masa lalu, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah dengan orang tua kalian, teman, atau apapun itu. Tapi kalian harus move on. Kenapa? Mungkin kalian ngerasain kalau kalian gak move on itu tetap ada di hati kalian, dan setiap kali kalian memikirkan itu gak enak di dalam. Gue juga pernah di masa itu, cuman setelah masa gue belajar juga kayak why do I have to be like that? Oke, yang pertama adalah emotional healing. So emotional healing ini adalah holding on to the past experience. Jadi kalian terus memikirkan kayak gue sebutin sebelum poin ini, dan itu tuh menghambat cara berpikir kalian yang positif. Lebih baik kalian memikirkan hal-hal yang lebih positif yang dapat mengembangkan diri kalian. That's the first point. Second point adalah personal growth. Dengan terjadinya masalah tersebut, entah itu putus cinta atau kalian ada masalah keluarga atau masalah dengan teman, itu membuat kalian lebih dewasa. Kalian akan berpikir lebih dewasa, kalian akan mulai untuk berpikir lebih luas, dan pastinya kalian kan gak mau hal itu terjadi lagi di your next relationship atau di pertemanan kalian yang sama. Misalnya kalian minta maaf, dan pastikan kalian gak mau hal itu terjadi lagi. Dan itu hal-hal tersebut, the past is not always negative. Sometimes it's also positive, it's just the way how you look at it. Kayak misalnya putus cinta, oh kalian bisa belajar nih dari putus cinta ini, kira-kira kenapa gitu kalian putus cinta. Dan jangan selalu salahin dari sisi cowok, bisa jadi dari sisi kalian sebagai perempuan. We never know, mungkin kalian memang belum dewasa atau kalian memang belum siap. Dengan hal tersebut kalian diajarkan dengan that experience untuk menjadi lebih dewasa dan berpikir lebih luas, lebih positif. That's for the second point. Now the third point is mental clarity. Mental clarity ini sebenarnya lebih mengajarkan kalian untuk for decision making. Jadi dengan terjadinya hal tersebut in the past, itu membuat kalian lebih picky nggak sih? Kayak misalnya kalian cari cowok bakal jadi lebih picky dalam mencari teman. Kalian akan mengupgrade pertemanan kalian akan mengupgrade standar kalian untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Jadi kalian make better choices in the future. New opportunities. Ini penting banget karena gue sendiri juga ngalamin. Terkadang tuh kalian saking terpuruknya sampai males, kayak padahal nih di depan mata nih kayak ada new opportunities, misalnya a new job or maybe a new guy or a new girl is kayak coming to you, mau kenalan dengan kalian. Tapi karena kalian you're holding on to the past, kalian tuh kayak terpuruk banget, ngerti gak sih? Kayak aduh susah, gue gak mau gitu. Kalian masih belum bisa move on, dan itu tuh menurut gue kayak that's so stupid, karena all the opportunities in life that you can get, but you choose to think of the past, which is the past, and you cannot change the past. Ngerti kan? Kayak kalian gak bisa mengubah masa lalu, lu hanya bisa belajar dari situ gitu. Kalau kalian berani move on, percaya something good is waiting for you in the future. Entah itu pekerjaan, entah itu cowok, cewek, entah itu teman. Kayak contohnya gue sekarang, gue gak kerja, dan orang pada nanya kayak, are you sure you're not going to work again? Dan gue bilang kayak, yeah, like I'm sure. And I am moving on from that now, because sometimes I think like, am I doing the right decision or not?
but I just think kayak new opportunities it's always there, and I cannot just think about it all the time like did I make the right or wrong decision. It's going to stress me out, and I just think it's going to block your new opportunities as well. That's the same thing as like for example your relationship. It's the same thing. Kalau kalian holding on to that person all the time in your head, guys, you are just wasting your time. You're just wasting your mental health, and remember your mental health is expensive. So better to learn something new. It's better to go out and socialize. You never know, siapa tahu lo ketemu orang yang gue nggak selalu bilang lo bakal dapet cowok baru gitu, enggak. Maksud gue kayak lo bisa keluar, siapa tahu ada yang nawarin lo bisnis, siapa tahu ada yang nawarin lo kayak lo mau nggak join nih misalnya gue mau buka bisnis, atau misalnya lo mau nggak belajar tentang ini. We never know. So open yourself. Don't hold on to the past again. Point number 5, inner peace. So inner peace ini kedamaian dalam diri kalian. Kayak letting go of the past experience, past traumas, itu bisa membuat kalian lebih peaceful. Kayak yang gue bilang sebelumnya, kalau kalian mikirin hal itu tersebut, kayak lu kan lama-lama bakal benci kan. It stays inside, right? Tapi kalau kalian mencoba untuk memaafkan diri kalian sendiri, mencoba untuk memaafkan masa lalu tersebut, it will give more clarity for the future. Moving on to point number 6, improved relationships. Kalian kan gak mau hal tersebut terjadi lagi, jadi kalian akan punya relationship lebih healthy, like a healthy relationship, and you will be more calm, you will have more positive connections. Kayak gue, misalnya dulu putus dan lain-lain, gue gak mau hal itu terjadi lagi dalam hubungan gue yang sekarang. So I am making sure kayak every step that I take itu tuh bener-bener kayak it's positive, it's the right step. So I am taking things slow rather than holding on inside of you. Better to move on and like forgive. Everything will be so beautiful, everything will be like nicer. Kalian akan punya positive connections with your parents, positive connections with your friends, with your boyfriend, girlfriend, with your boss. Sometimes juga kalian pasti kan nyebelin kan. Kalau kalian di kerjaan, contohnya nih, kalian di kerjaan, misalnya terjadi sesuatu nih, lu berantem sama bos lu atau apalah, it happens, just saying. Kalian nggak bisa kan kayak holding on into that terus, karena kalian tahu kalian akan bertemu dengan bos kalian itu setiap hari, dan kalian tahu kalau misalnya kalian tetap holding on into that feeling, pasti kalian kan kayak bakal ngerasa gue males kerja gak sih? Soalnya gue pernah kayak lu tuh males kerja gitu kan, dan that's not good. Itu tuh menghambat perkembangan kalian juga di pekerjaan, right? So what you need to do is you need to move on after you kalian berantem dengan bos kalian. You need to move on. The same day, the same minute, you need to move on, right? Otherwise, you're not going to be like in a good connection with your boss. And it's the same thing dengan pertemanan, dengan other relationships as well. Next point is resilience, ketangguhan. Jadi with you moving on, itu tuh membuat kalian berpikir kalian itu kuat. Jadi kalian tuh nggak takut kalau misalnya terjadi lagi di masa depan. Kalian tahu kayak, oh, I've been there and there's nothing to worry about. Dan itu tuh membuat kita lebih tangguh untuk the challenges that's going to happen in the future. Because life challenges is always there, it's not going anywhere. And moving on itu part of your life, karena challenge itu selalu ada, dan kalian harus move on. Challenge, move on. Challenge, move on. That's life. Poin yang terakhir adalah living in the present. Living in the present itu kalian akan lebih bersyukur kalian bisa ada sekarang di posisi ini. As I told you, move on itu emang gak gampang. Just give time for yourself. The past traumas, the past experience, the bad past experience itu pasti sakit. And that is normal because God gave us feelings. So feelings to be happy, to be sad, to be hurt, it's even like part of it. So just give time for yourself and move on. As always, think ahead. Kayak lu tuh berpikir apa aja yang bisa kalian lakukan
untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga kalian, untuk teman kalian, untuk your future boyfriend, your future girlfriend. Dengan kalian mengembangkan diri kalian, kalian menjadi lebih dewasa, you're going to give hal yang lebih positif untuk mereka. Daripada kalian nangis-nangis di kamar yang kayak gue bilang, daripada kalian berpikir hal tersebut over and over again in your head, kayak capek juga kan pasti kalian mikirin itu terus. Kalau kalian emang nangis, let it happen, but there will be a time, there will be kayak saatnya untuk kalian bakal pikir, okay, I need to move on. It's time for me to grow. Pasti ada waktunya kalian akan berpikir begitu, nggak mungkin kalian akan selamanya galau. Okay, by the way, untuk just to close this YouTube this time, gue cuma mau bilang, moving on itu is about freeing yourself from the past, kayak past traumas, all from the negative past. And moving on is also an act of self-care. Berarti kalian tuh sayang sama diri kalian. Daripada kalian memikirkan hal-hal negatif tersebut yang membuat mental kalian menjadi down, lebih baik kalian memikirkan hal positif untuk kalian di masa depan. Jadi, love yourself seperti gue bilang, dan don't forget to subscribe to my channel, like this video and comment, and see you on the next video.